যতনো পাইপলাই হামবাই যত মিডিয়া ফ্রেন্ডস নরকনো ইন্ডিজিনাস পিপল ফ্রন্ট অফ ত্রিপুরা আইপিএফটি বসকাংনি টিটিআই এডিশনি জেনারেল ইলেকশন নতুই তিনি নিচিং প্রেস মিটটি চিনি যে ফার্স্ট লিস্ট ক্যান্ডিডেট जों घोषणा खालामना थांथंगो दिनैनि जे प्रेस मिट चिनि आंनि लगे जे मानजाकनाय प्रेस मिट बतम चिनि सिनियर भाइस प्रेसिडेंट श्री कृष्ण कांत जमातिया जी चिनि जाग्राओ दंगो भाइस प्रेसिडेंट सार प्रदीप कुमार देवबर्मा रिटायर्ड टीसीएस ऑफिसर चिनि तै खरसा दंगो चिनि भाइस प्रेसिडेंट आईपीएफटी सिंधु चंद्र जमातिया चिनी दाउ चेयरमैन एक्स एमएलए बीएससी चेयरमैन तिनी मूलत चिनी आईपीएफटी नि जे प्रथम जे लिस्ट कैंडिडेट नि टीटीआईडीसी नि अबनो जों घोषणा खालामना थांथंगो फार्स्ट लिस्ट सेकेंड लिस्ट जों खोना जोंहाबो साख्लायनाय प्रथमबो जों फार्स्ट लिस्ट न सानन थांथंगो तो ऑली साख्लायनायनि सिगां आं किसिसा ब्रिफ खालायनाय जों आईपीएफटी पार्टी ताख्लायनि इलेक्शनाव दिनैसिम जराते केबोबाय जुदों यावै साइसुं लड़ाई खालायना थांथंगो 28टा सीट 28टाल चिनि कैंडिडेट रेडी हाइपानो जों प्रथम अवस्थाय प्राथमिक भावे जों 9 जनानि कैंडिडेट जों 24 तारिखआव नमिनेशन लिरनानै बागै साख्लायनाय 9 जन जे कैंडिडेट फार्स्ट लिस्ट दङ যারা 24 तारिख मार्च 2026 नमिनेशन सबमिट खालायनाय बर'खा सिरियल नम्बर 1 एक दानसरा जम्पई अरनि कैंडिडेट के उदाराम रियां सीरियल नंबर 2 11 महारानीपुर तेलियामुरा एसटी अरनी कैंडिडेट धनंजय रियां नंबर 3 12 रामचंद्रघाट एसटी स्वपन देवबर्मा आं निजी 4 13 सिमना तमाकारी एसटी राजेंद्र देवबर्मा 5 19 आमतली गोलाघाटी विकास देवबर्मा 6 21 अम्पीनगर एसटी 23 अम्पीनगर एसटी जसोदा रानी जमातिया 24 रायमाबेली एसटी चरणबासी त्रिपुरा 25 नतुन बाजार मालबासा प्रणब त्रिपुरा 9 नंबर 26 वीरचंद्रनगर कलसी एसटी जीतीराम त्रिपुरा और 9 जन जे चिनी कैंडिडेट बरफ घना 24 तारीख मार्च 2026 जानजानि रिटार्निंग ऑफिसर ने आरो बरफ नमिनेशन सबमिट खालायनाय ओ तै बाकी जे सीट आबा परवर्ती समय बरफ नमिनेशन सबमिट खालायमानि परे जों साख्लायनाय जतन यागोनो दिनैनि बिसिङावनो बरफ मोटामुटी रेडिंग दंजा जों नेक्स्ट टाइम अब साख्लाय बरफ 25 तारिख नमिनेशन सबमिट खालायनाय ओ जे किसिसा जे मेसेज अबना सानानै बागैनो दिनैनि प्रेस मिट नि बिसिंथि नरनि बुसकांगो जों माफाखिया पाइपलाय हामबाय किछु जदि कप दंखानके साइमान 18 विधानसभा इलेक्शन एलायंस बीजेपी बाय 21 एडिस इलेक्शन अब एलायंस बीजेपी बाय या 2026 तांगे बेटी क्रमु खाबो दाखु जरा गनो एलायंस नि सीट शेयरिंग नि कप खापिलाया ना ताम बागे दाखु जरा एलायंस नि कुन कप आईपीएफटी सब समयनो तातालसे परिष्कार सावो जेसेबा खाना नांखा खाना या जोंहाबो सागला जे जों ताकलाय वानसुका जे चिनी जे आगिबो जों साका प्रेस मिट नि बिसिंथि जों नमिनेशन इलेक्शन डिक्लेयर घोषणा नि सिगां जोंनो जेहेतु जों 2018 नि सिमी भारतीय जनता पार्टी बीजेपी बाय जों जुट दंगो ताबो सरकाराव दंगो नो दाउ अब तो एडिशन नि मेटार बा जों अब साइसुं लड़ाई खालायबानो अब त्रिपुरा स्टेट गवर्नमेंट तो जों जुट न दंगो कोनो असुबिदा गैया
এখানে আইফানো বরং जों সাজা যে जों যে বিজেপি नि যে স্টেট সভাপতি ন থাঙ্গি মালাই সাজা যে जोंनाव 13 তারিখ মার্চ नि মিশিংগনো যাতে ছাই রিজাংনাंथुन যে जों কি তাকলাই মানে এককভাবে दा লড়াই খাইনে না জোটভাবে दा লড়াই খাইনে জোটভাবে লড়াই খাইনাंके 13 তারিখ মার্চ नि মিশিংগো जोंनो সাজা দিহিनै जों অনুরোধ খালাই কাবজা এখানে নরক যতন সাইমানো কথা আর কিছু করি যারা বুবাগ্রা নি টিপ্রা মতা পার্টি বাই যে বিজেপি নি যে সেন্ট্রাল দিল্লি যে টিম বরংনি বিসিং দর কষা কষিতে হিন जों আবতে কোনো সালিয়া ঠিক ন কিন্তু বরংনি বিসিং অ্যালায়েন্স নি বাকি বরক যে যেভাবে দূরাদূরি নকা এরপরে বসুন কিছু তো নাসিংকা বরংনি কিছু সমাধান দাবন তাতে জরা তো 300 জরা কোনো সমাধান মায়া আর এরপরেও কোনো মেসেজ মায়া এখানে চিনি ইয়াগো মাত্র 2-3 দিন সময় দঙ্গ যে কারণে जों আবতাই বরকনি আবনা বরংনি সে জামেলা পাইয়া কমকায় जों বাইতামো জামেলা পাইনা অসময় ক্রাইসিস जों নাইতংলা আবনা ওয়ান সগুনি जों ও সিদ্ধান্ত নাকা যে ফার্স্ট পেজ जों পুইলা চিনি সাবমিট খালাইনানি जों বাধ্য অংকা সেখানে তাই বাকি যে সিদ্ধ ডিক্লেয়ার জায়গা না जों তাকসে জরা जों 28টা লড়াই খালাইনা বাকি প্রস্তুত তাবো ফার্স্ট লিস্ট তো जों সাকলাইকা সেকেন্ড লিস্ট जों খানা ঘোষণা খালাইনি তিনি না মানে রেডি যত না রেডি তারপর এলাইস না সিঙ্গি তো কোন আপনি কোনো নাসিংনানি তো जों 90% जों আবো ইয়াকারি রেখা কিন্তু হঠাৎ এমন जों তাবো যে ফার্স্ট লিস্ট যে কারি রেখা কারি মানে পরে চিনি যে এলাই পার্টনার তাবো যে সরকারও তাংনাই বিজেপি কারণ লিস্ট আউট মানে পরে তো जों গতে উসরি মানলিয়া ও শীত ন মানি না কা অ্যাডজাস্ট খালাইনাই নর সেকেন্ড লিস্ট তা খাইগ্রা দি আপনি কোনো যদি প্রস্তাব ফাইকা এটা আবার তরি করি जों আবার সিদ্ধান্ত নাই মানো কিন্তু আবনি আশা কম যে বুঝি মানি তো আবনি আশা কম তো ফানো जों ফার্স্ট লিস্ট जों বুসকাঙ্গো ইয়াকরি তনে রিকা সেকেন্ড লিস্ট বো जों নমিনেশন সাবমিট খালাইনাই এই যে 24 ঘন্টা তো সাইলা পড়ে 12 ঘন্টা নিমিশে আমি মেসেজ ফাইনা ফাইয়াবো তো বহুত নি ব্যাপার আপনার সঙ্গে আছে কিন্তু যদি ফাইকা কোন এই 9টা লিস্ট ন অ্যাডজাস্ট খালাইনার বাকি রাজিংকা ন বাতাগ্রা দেইকে দলীয়ভাবে जों আলোচনা খালাইনাই তো বাদ বাকি ন जों তাম খালাইমা আবো নাইনে তো আ পরিস্থিতি ফাইগ্রা তো 12 ঘন্টা নিমিশে আ পরিস্থিতি ফাইকা আবো তরি করে जों আলোচনা খালাইনাই কোর কমিটি নিমিশে ফার্স্ট লিস্ট নগৈ মাখা খরচা বুকুক নিবু কাছে বুকুক নিবু তো আব হাইনা সেকেন্ড লিস্ট বড় আলগা বুকুর ন বুসকাঙ্গ তো ফাইজানাই এডিসি চমারি ন সেকেন্ড লিস্ট যে প্রপোজাল আঙ্গাপুর সাইমানা না তা जों অ্যাডভান্স আবো সাগরালিয়া সেকেন্ড লিস্ট না হামবাই গানকে ভাত খাই দিই বাকি